9/1/2026 লটারি সংবাদ। নাগাল্যান্ড স্টেট লটারি সংবাদ দেখার জন্যে আমাদের यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करबें। डीआर लॉटरी फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ आप लोग के सामने है। सेकंड प्राइज विनिंग नंबर 10,000 रुपया आप लोग के सामने है। थर्ड प्राइज 500 टाका आप लोग के सामने है। और फोर्थ प्राइज উইনিং নাম্বার 250 টাকা। নাগাল্যান্ড স্টেট লটারি সংবাদ দেখার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন ডিআর লটারি। ও লটারি চ্যানেল সবার আগে নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। फाइव प्राइज उइनिंग नंबर आप लोग के सामने है। नागालैंड स्टेट लॉटरी संबाद देखार जन्य आमादेर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करबें।